Okay, so naimbag nga malim tayo anin. As of today, August 17, 12 noon, this is already a progress report. Dati submit me the Friday, nga more or less 46 million nga crop damage. Now, with all the reports coming from the different municipalities, at dati 1,284.37 hectares nga affected by the Typhoon Luis, Maymay, and Habagat. So, at dati 6,089 farmers na dagitoy nagmulmula. Then, adda gamin lang tinadadaol nga machineries. So, adda nag-report nga 303 farmers. So, therefore, adda 6,221 farmers nga nadadaulan ti crops na or ije facilities na. So, it's either adagamin ti farms tayo tata nga na-wash out. So, makita tayo ije paway, ije nagnaan lang di na damage nga road, ije baba na kat farm diay, kat na-wash out diay. So, with this, adati total amount ti damage tayo ti crops is 473,127.97 pesos. Iti machineries tayo, at dati amount na nga 9,062,052 pesos. So overall, iti report tayo at this time is the total crop damage tayo nga isumot lang dito iti nakauneg ijay system ti agriculture is 476,778,578.92 pesos. So, it's still ongoing. Makita tayo nga daytoy habagat tayo is napigsapay lang ni isuna. Nga isukit din ti mangkokos iti much more iti damage. So, medyo maisimsim pa iti assessment mi. Taoreno adda ni Typhoon Luis kani Maymay nga kuna tayo nga partially damaged je commodity da. Ngam idi daytoy nga intense nga habagat dinadaanan nga totally damaged. Ngam adalat tati da mga farmers nga nag-harvest ti commodity da. So, apan da in-deliver dito'y La Trinidad, either La Trinidad Vegetable Trading Post, Benguet Agri-Pinoy Trading Center, or ije backfill, ja ayan ti private trading post. So, expectan tayo nga pasla idi last Saturday or at dati nag-deliver, nagado ng much more iti leafy vegetables. Then, expectan tayo nga matumal ti gumatang karkaro ta makikita tayo mo na there are areas in Manila which are flooded. As of this time, dati nakasaganang pundo iti provincial government under the disaster. Nababangay ni isuna only 3 million. So hopefully naka-in place mati system mi. So it's more of financial assistance. So no nalpanalpas mi dito, we will make proposals for the financial assistance and proposals to the Department of Agriculture for their possible assistance to the affected farmers. Tani 6,000 dito 89 farmers dito yun. So far, dito yung report ni ti kadakalan ti damage is in the municipality of Bacon. Sumarsaro no ni Atok ni Bugyas. Bacon, ma'am? Inya ti usually nga dito crops ta ba, ma'am? Or crops ni isuna. So, vegetables. So, amo tayo mo. Nga ti prevailing ija is Chinese cabbage, aduay nalawa gamin ni isuna karkaro ije going from Gambang going to Dalipay, Sipitan. Ma'am, dagiti machineries anya nga ko ma'am no dagiti tractors, dagiti greenhouses. Greenhouse. So when it comes to commodity, kailangan ni farmers, number one is RSBSA registered ni isuna. Then i-report na je area, je stage, je commodity na, then inya je extent ti damage kanya na. Dagi jay, so i-report da ni side by side with the barangay agricultural extension workers, maisimpada ije barangay, then they will forward it to the municipal agriculture office, tada isuda ti encoder ije
RMIS ni nga it comes from ingana matlang gamin Manila di nga nga system. Addition gayam ito report the farmers no if they can clip or ag-inayon that the pictures of the damage, it's much more appreciated. Are we expecting dito nga ngumato pa ma'am? Madama pa lang madito kabagat kan. O anta pa nag-report ti amin na po ma'am. When sir, hantay nga nalpas am amin daytoy, ta EJ lang report ti different municipalities, they are hard up, ta narigat ti jingay na piksa ti tudupay lang, then nakita da piman nga loose ti soils. So, syempre, imbagami matlang iti baews nga safety first. Then, adalata ti municipalities nga hanpay lang nga fully energized. So, deti may isang aghinhinder kanyada. The advantage na gawin kanya tayo is at least ma-assess tayo as to how far the agriculture industry tayo, no inya ba ti effect na dagiti typhoon, and if there would be a possible assistance, kat mabalin nga makonsider da. At least makita tayo matatan nga in place ti government nga ureno sagbabasit adalat ti maititid. Hangin nga kasla idi nga after 5 years or kuahan to lang adati assistance. Ngam tata, may isimsimpamat nga adalatan ti assistance coming from the government, either from the provincial local government unit, municipal local government unit, then the Department of Agriculture, and possible assistance coming from the Office of the President. Ma'am, kas ano nga tayo nga tamasulbar, ma'am, daytoy kakulangan ti budget, ma'am. Tapno. Kasla dyan na ikaskasta iti previous years, no dyan nakaala ito'y provincial local government unit, hanan nga mabalin nga i-endorse me for the Department of Agriculture or na dati possible financial assistance coming from the Office of the President. Siguro ma'am pa na lang. Adan sa dyan na udi nga 20 million nga ing padawat yung ma'am under J ko. Dagi J taga-Benguet nga hanga na ikan iti under J. Okay. Sa oil crisis tayo, nagiwa dati in allocate ti PDRRMC nga 20 million. So naka-process tayo, nakabayad tayo ti dadu mga municipalities. So across the board nga 5,000 per farmer. Tikwa. Then itata madama ti processing tayo ije 15 million coming from the Office of the President for Typhoon O1. So, amutemet nga ti Typhoon O1 is idi last November. So, na perfect lang gamin am amin dyan mo na isimpati processing na isong kasay me. So, dyan na ikan iti 20 million nga oreno energy crisis ni isunan, oreno affected dan ije Typhoon O1, kaslan nga hanya da isudan ti priority. Tapno ngay ma-spread am amin je benefits. So kas deti kas kami across match kami. Di 20 million from the province din nyo? When sir? Under the PDRRM fund. Mano ti nagkan amin dyan? 4,000 farmers. 5,000 pesos across the board. So lagi ito yung farmers nga hanganik kan under the pa? When? Okay lang JPAF gamin kang kami. Ta JPAF gamin is presidential assistance niya from the Department of Agriculture. Let it be 2,325 lang. So, madama pa ilang kumati additional mi ije rice or orayan mi matlang ti fund for the high value crops. Adamat lang ti naka-allocate para high value crops ngam daytoy matantanta daytoy agbag value. Ma'am, nag-viral mat lang gamin ma'am dagi dyan ibulbul lang nga carrots ma'am kas kada cabbage ma'am somewhere dito Benguet ma'am. Ma'am baka dati advice tayo na lang ma'am dagi dyan agbulbul lang ma'am ti crops ma'am. Okay, so with the current situation tayo tata, nakita tayo mat ija market nga nag-adu ti simangpet ngay in spite of the road closures, the close open ti kalsada adulata ti nagiyag tinatengda hoping magatang di commodity dati na nga ito nga presyo. Ngam adangay ti factors nga they need to consider.
karkarutat ta medyo matumal or inya din medyo affected tayo delayed purchase ta manmanon ti aggatang matumal ti aggatang so ada possibility na nga dagiti na i-deliver is either naturog da or ada ti manunga na istakan da dito 2 or 3 1 or 2 days bago da nakaunag ije trading post kathan nga nagatang so di aggatang gaming kat pilyen na so di daduman no kwan na ikabil mat dito Trinidad nga you bring home your waste so either dagijayan akat dagihan nga nagatang or di talagan nga hanan nga magatang ta na stock ditoy so adan ti rotting or spoilage na dagiti nga vegetables so ti dawat tayo lang is no mabalbalin ko it's okay nga ikaw i-check tayo kung mata dagita makita manen ti amo tayo ti influence ti social media makita manen ti dadu mga dagiti spectators tayo kat ibagada nga kasjay ti affected manen metlang katjay farmers nakita tayo mat idi oil crisis tayo nga kunada nga ibulbulong yo lang data natong yo di dapat kastoy lang kumati presyon na iso nga dagiti feedback nga nang nangyari during the oil crisis